dawat ko, Ama, ngagbiagak ti pagayatam kuma. Tanutoy pusukit mabangaran sikat silaw apaginuman. Nudumting ti adu a problema amang padas panamati kinaimbag mo ket umuy kuyo keteng lenak iti naldaw. Idem ka daytoy dawat ko, Ama, agbiagak ti pagayatam kuma. Tanutoy pusukit mabangaran sikat sila apaginuman. Umasideg tay ket di tay bumdeng pagtaudan ti parabu ket masarakan ay dagiti gameng iyaw awis ni Jesucristo. Idem ka daytoy dawat ko, Ama, ngagbiagak ti pagayatam kuma. Tanutoy pusukit mabangaran sikat silaw apaginuman. Daytoy dawat ko, Ama, ngagbiagak ti pagayatam kuma. Tanutoy pusukit mabangaran sikat silaw apaginuman. Sikat silaw apaginuman.